अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल जफर। आप देख रहे हैं बिलाल जफर शो। सोशल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन सीरीज में मसला नंबर 5 है वायरल होने की कोशिश। मैंने देखा है कि पाकिस्तान इंडिया में डिजिटल कंटेंट क्रिएशन का बहुत ज़्यादा आजकल रुझान है, बूम कर रही है ये इंडस्ट्री। एक के बाद दूसरी जो एप्स आ रही हैं, पहले सिर्फ यूट्यूब होता था, फिर फेसबुक आया, फिर इंस्टाग्राम आया, फिर टिकटॉक आया, स्नैपचैट और इस तरह की दीगर और भी कई एप्स हैं, ट्विटर बीइंग अमंग देम। लोग कोशिश कर रहे हैं इनमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स एंड फॉलोअर्स हासिल करने की, और इस दौड़ में एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए जिससे जो बन पड़ रहा है वो कर रहा है। मतलब आजकल मशहूर होने का या ज़्यादा फॉलोअरशिप पाने का मेयार ये बन गया है कि कुछ भी किया जाए, आपको लोगों की तवज्जो हासिल करनी है, चाहे कुछ अच्छा करके, चाहे कुछ बुरा करके, चाहे कुछ मज़ाहका खेज करके, चाहे कुछ बेवकूफ़ाना हरकत करके, लेकिन आपने कैसे भी करके एक सनसनी फैलानी है और लोगों की तवज्जो का मरकज़ बनना है। जितना ज़्यादा आप डिस्कस होंगे, जितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिस्कस होंगे, उतनी ज़्यादा आपकी मार्केट वैल्यू बन जाएगी, उतने ज़्यादा ब्रांड्स आपको अप्रोच करेंगे प्रमोशन के लिए, उतने ज़्यादा शोज़ पर आप बुलाए जाएंगे और उतने ज़्यादा आप बैठे बिठाए मशहूर और इम्पोर्टेंट हो जाएंगे विदाउट हैविंग एनी एक्चुअल स्किल या कैपेसिटी और टेंडेंसी टू बेनिफिट द सोसाइटी इन एनी वे। बहुत सी चीज़ें मेरी नज़रों से गुजरी हैं, जिनमें से एक वो पॉडकास्ट है जिसमें बहरोज सब्जवारी को बुलाया गया और बहरोज सब्जवारी ने इमरान खान के बारे में कुछ बातें की हैं जो मैं आपको सुनवाता हूं और फिर उन पर अपना रद्द अमल आपके सामने रखूंगा। पहले आप सुन लीजिए। 804 जीतेगा आप लिख ले मेरे से। दूसरा उस पे इल्ज़ाम लगाते कि वो कोकेन लेता है, उनके साथ कई दफ़ा शराब पी है। तो यहाँ पर एक आपने ड्रिंक सुना से ज़्यादा कि कभी नहीं पी खा सकता। पॉडकास्ट में बहरोज सब्जवारी ये बता रहे हैं कि इमरान खान पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो कोकेन पीते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि इमरान खान के साथ कई बार बैठकर मैं नोशी की इन्होंने और इमरान खान ने कभी एक से ऊपर पैग नहीं लगाया। देखा जाए तो ये एक तरह से अपने तरफ से इस पॉडकास्ट में इमरान खान को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग उन पर बिंज ड्रिंकिंग का इल्ज़ाम लगाते हैं वो इल्ज़ाम सरासर गलत है, बिकॉज इमरान खान ने हमेशा एक लिमिट में रहकर पी है। लेकिन इनको ये ख्याल नहीं रहा कि ये जो पीने वाला अमल है, ना तो ये हमारी सोसाइटी अप्रूव करती है, ना हमारे कल्चर का हिस्सा है, ना हमारा दीन इसकी इजाज़त देता है। इनको शर्म आनी चाहिए थी इस किस्म की बात पब्लिकली करते हुए। इमरान खान के बारे में तो छोड़े, वो तो बंदा ही कोई और है। मतलब एक बंदा जो वहां पर मौजूद ही नहीं है उसके बारे में आप बात कर रहे हैं और उसकी एक नेगेटिव चीज को आप सामने ला रहे हैं, चाहे आप अपनी तरफ से ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हो कि उतना नेगेटिव ये बंदा नहीं है जितना लोग इसको समझते हैं, उससे कम नेगेटिव है। लेकिन उसकी कम नेगेटिविटी अगर एग्जिस्ट भी करती थी तो उसको लोगों के सामने लाने का बहरोज सब्जवारी को कतई कोई हक नहीं था। इमरान खान की बात तो रही एक तरफ, बहरोज सब्जवारी अगर खुद भी मैं नोशी करते हैं तो उनको ये चीज़ भी पब्लिकली डिस्कस नहीं करनी चाहिए। देखिए होता क्या है, अल्लाह ताला ने गुनाहों से बचने का तो हुक्म दिया है और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि मुसलमानों के लिए मैं नोशी एक गुनाह है। गुनाह करना एक चीज़ होती है जब आप अपनी इनफरादी हैसियत में छुप कर वो गुनाह करते हैं, क्योंकि उस वक्त आप किसी और को उससे इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे होते, किसी और को उससे फर्क नहीं पड़ रहा होता, किसी और के इल्म में ये बात नहीं आती कि आप कुछ इस किस्म का करते हैं। लेकिन जब आप उसका एतराफ़ पब्लिकली करते हैं और आपका वो एतराफ़ करने का मकसद ये नहीं होता कि आप उससे ऑनवर्ड्स कुछ पॉजिटिव करने जा रहे हैं और गुनाह का सद्देबाब करना जा रहे हैं, बिकॉज अगर वो आपको करना है एतराफ़ तो आपको सिर्फ अपने रब के सामने करना चाहिए, क्योंकि आप चाहे जलवत में थे चाहे आप खलवत में थे, अल्लाह आपको देख रहा था। ये एक नॉनसेंस एटीट्यूड है कि इंसान अपने गुनाह लोगों के सामने लाकर बताए, देखो मैं ये करता था। लोगों का आपके गुनाहों से कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप के गुनाहों की पादाश में आपको जो सजा दी जाएगी वो अल्लाह ताला देगा, अगर बख्शेगा तो वो भी अल्लाह बख्शेगा। लोगों का ना
آپ کے سزا دیے جانے سے تعلق ہے، نہ آپ کے بخشے جانے سے تعلق ہے۔ مثال کے طور پہ کس قسم کے سینیریوز میں اپنے گناہ کا اعتراف آپ پبلکلی کر سکتے ہیں؟ فرض کریں آپ نے کسی کا حق مارا ہے یا کسی کے بارے میں کوئی غلط بات آپ نے پبلک میں عام کی ہے، تو آپ نہ صرف اللہ تعالیٰ کے گناہگار ہیں بلکہ آپ اس بندے کے بھی مجرم ہیں۔ ہو سکتا ہے روز محشر اللہ بھی آپ کو معاف نہ کرے اور آپ سے یہ ڈیمانڈ کرے کہ پہلے آپ اس بندے سے معافی لے کر آئیں کیونکہ آپ نے اس کا حق مارا ہے۔ تو اپنے گناہ کا اعتراف اس بندے کے ساتھ کرنا بنتا ہے کیونکہ اس کا آپ نے حق مارا ہے، اور صرف اس بندے کے ساتھ کرنا بنتا ہے، اور اس سے اعتراف کر کے آپ اس سے معافی کے خواستگار ہوں، آپ سچے دل سے اس سے معافی مانگیں اور آپ واقعی انٹرنلی چینج ہو چکے ہوں ایز اے پرسن، اور نیکسٹ ٹائم کبھی ایسا نہ کرنے کا عزم رکھتے ہوں۔ لیکن اس پوڈ کاسٹ میں عوام الناس کے سامنے بہروز سبزواری نے میں نوشی کی عادت کا جیسے ذکر کیا ہے، وہ نہ تو اس کنٹیکسٹ میں ہے کہ یہ گناہ تھا جو وہ کرتے تھے اور جو آپ نہیں کرتے، that's just a gossip کہ یہ میں کرتا تھا، شاید اب بھی کرتا ہوں۔ Like it's a normal thing. Like it's a way to have the شراب normalized in our society. So کسی بھی انسان کو اپنے کسی قسم کے گناہ کا اعتراف لوگوں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے unless کہ ایک ایسا کانٹیکسٹ ہو، ایک ایسی سچویشن ہو جہاں آپ سے ڈیمانڈ کیا جا رہا ہو اور کنفیشن کرنے میں واقعی کوئی بھلائی چھپی ہوئی ہو۔ ابھی اس پوڈ کاسٹ میں بہروز سبزواری نے جو بات کہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ کئی بار بیٹھ کر میں نوشی کی اور عمران خان نے ایک سے اوپر پیگ کبھی نہیں لگایا، شرم آنی چاہیے بہروز سبزواری کو یہ اعتراف کرتے ہوئے بھی کہ وہ خود بھی میں نوشی کرتے تھے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ واقعی یہ چیز غلط ہے اور اللہ سے ان کو معافی مانگنی چاہیے، لیکن جب وہ سوسائٹی میں یہ چیز پبلکلی بتا رہے ہیں کہ وہ میں نوشی کرتے تھے یا کرتے ہیں، تو اس سے سننے والے انفلوئنس ہوتے ہیں کہ یہ جو امراء اور شرفاء ہوتے ہیں، جو ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، جن کو ایک ہائر پیڈسٹل پر مانتے ہیں، جن کے گھر اتنے خوبصورت ہوتے ہیں، جن کی فیملیز اتنی خوبصورت ہوتی ہیں، جو اتنے پیسے والے ہوتے ہیں، اچھا ان میں یہ عادات بھی عام ہوتی ہیں اور یہ چیزیں اتنی معیوب ہوتی ہیں تو یہ لوگ نہ کر رہے ہوتے، اور یہ بھی تو ہے نا، دیکھو ساری عمر یہ شراب پیتا رہا ہے پھر بھی کتنا معصوم اور کتنا شریفانہ انسان لگتا ہے، چلے میں نے بھی پی لی تو کیا ہوا، دیکھیں سب کر رہے ہیں۔ یہ جو ایک گروپ ایفیکٹ ہوتا ہے نا، یہ چیز ہوتی ہے جو لوگوں کو بھی اکساتا ہے گناہ کرنے کے لیے، اور لوگوں کی ٹینڈنسی گناہ کرنے کی بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ایک تو ہم اس پوڈ کاسٹ سے یہ میسج لیتے ہیں کہ کبھی بھی اپنے گناہوں کا اعتراف لوگوں کے سامنے نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے کرنا اور بالکل کرنا چاہیے، اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا چاہیے۔ پوڈ کاسٹ کو وائرل ہی کرنے کی کوشش ہے ایک کہ عمران خان کے بارے میں یہ بات کی ہے کہ عمران خان نے کبھی ایک سے اوپر جام نہیں پیا یا شراب کا گلاس نہیں پیا یا جو بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اوچھا ہتھ کنڈا ہے جو عام ہوتا جا رہا ہے کانٹینٹ کریٹرز میں، اسپیشلی پاکستانی، بیکاز بینگ مسلم اس چیز کی بات کروں گا کہ اللہ نے ایک تو لوگوں کے عیب پوشی کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور اللہ نے اس چیز سے بھی منع کیا ہے کہ لوگ اپنے گناہ لوگوں کے سامنے ڈسکس کریں۔ دس از غیبت۔ اس سے بڑھ کے شرم کی بات یہ ہے کہ یہ جو پوڈ کاسٹ ہے یہ کوئی لائیو پوڈ کاسٹ نہیں تھی کہ it was slip of the tongue that could not have been taken back ایک دفعہ جب بہروز سبزواری کے منہ سے یہ چیز نکل گئی، بلکہ یہ ایک ریکارڈڈ پوڈ کاسٹ ہے اور اس کو ایڈٹ کیا گیا ہے، اس کے پارٹس کاٹ کے ایسی جگہوں پہ لگائے گئے ہیں۔ اب شروع کے پہلے منٹ میں یہ چیز آ جاتی ہے، مطلب کہ جان کر اس کو کاٹ کر شروع رکھا گیا ہے تاکہ لوگ یہ بات تو لازمی سنیں اور اس سے ان کا انٹرسٹ سپارک ہو، وہ پورا پوڈ کاسٹ دیکھیں۔ تو یہ ایک بہت ہی غلط ٹرینڈ ہے جو کانٹینٹ کریٹرز میں سیٹ ہو رہا ہے۔ کانٹینٹ کریٹرز کوئی اسپیشل کیٹیگری تو ہے نہیں، یہ عوام ہی ہے، یہ عام لوگ ہیں سب جو کانٹینٹ کریٹرز بنے بیٹھے ہیں اور سپر سٹارز بنے بیٹھے ہیں۔ تو پاکستانیوں میں یہ ایک بہت غلط عادت سرایت کر رہی ہے، یہ ایک سوشل ایشو ہے جس پر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے کہ مشہور ہونے کے لیے کچھ بھی آپ کر رہے ہیں اور آپ کو صرف فالوورشپ چاہیے، آپ کو ایک سنسنی پھیلانی ہے، بیکاز جتنا زیادہ ڈسکس کیا جاتا ہے اتنی زیادہ ریٹنگ ہو۔ وہ کہتے ہیں بدنام ہوئے تو کیا نام نہ ہوا، آج کل وہی ٹرینڈ چل رہا ہے اور ہر بندہ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی اسی طرح کی خرافات سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہے لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ اس کا سلوشن یہ ہے کہ ہم بھی پبلک پلیٹ فارمز پر اپنی آواز اٹھائیں اور ان لوگوں کو شرم دلانے کی کوشش کریں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، تاکہ ان کو پتا ہو کہ کچھ ایسا کرنا چاہیے کہ لوگ آپ کی تعریف کریں، نہ کہ آپ کے بارے میں برا بھلا بول رہے ہوں۔
स्पेशली इस उम्र में आकर अगर आपके बारे में इस तरह से लोग डिस्कस कर रहे हैं, सो आई थिंक यू शुड हैव लर्नड समथिंग फ्रॉम ऑल ऑफ द लाइफ जो आप गुजार कर आए हैं, इतने एजेड हुए हैं। और इस चीज की कोई हद नहीं है। एक दफा आप इस तरह का कुछ करके व्यूअरशिप हासिल करेंगे, जब आप नेक्स्ट टाइम कोई पॉडकास्ट बनाएंगे और उसमें इस किस्म की सनसनीखेज बात कोई नहीं होगी, आपको उस लेवल की व्यूअरशिप नहीं मिलेगी, तो फिर आप कॉन्स्टेंटली सर्च करते रहेंगे कि कौन सा बंदा पकड़ूं, कौन सी बात उसके मुंह से निकलवाऊं, किसको हर्ट करवाऊं मैं, ताकि पिछले से ज्यादा व्यूअरशिप मुझे मिले। इस चीज का कोई एंड नहीं है। तो हमें रियलाइज करना चाहिए कि ये ट्रेंड ही गलत है, ये जुस्तजू ही गलत है ज्यादा से ज्यादा व्यूअरशिप हासिल करने की। हमने इन डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नाउजुबिल्ला खुदा बना दिया है और कॉन्स्टेंटली हम इनकी फीड को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते रहते हैं कि किसी तरह से हम कुछ ऐसा वायरल बना दें, हमारी बैजा बैजा हो जाए और पूरी दुनिया में हमारा नाम हो जाए। ये बहुत गलत ट्रेंड है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। कंटेंट क्रिएशन का हक सबको हासिल है, लेकिन एक लिमिट में रहकर कंटेंट क्रिएशन करनी चाहिए और कोशिश ये होनी चाहिए कि जो बात आप कर रहे हैं उससे मुआशरे में कोई सुधार पैदा हो। इस तरीके से ये अल्लाह के दीन की तबलीग हो जाएगी और वो चीज जो सब यूज कर रहे हैं उसको आप इस तरीके से यूज कर पाएंगे कि आपके लिए वो बाइसे सवाब हो जाए, और ना सिर्फ बाइसे सवाब आपकी जिंदगी में हो बल्कि आपकी मौत के बाद भी वो एक सदका जारिया की तरह जो वीडियोस देखी जाती है, अगर उनसे जो भी लोग हिदायत हासिल करते हैं तो उसका सवाब आपको मिलता रहेगा। सो ये हमारे अपने ऊपर है कि हम इस तरह के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रिस्पॉन्सिबली यूज करते हैं या सिर्फ हमारा मकसद इनसे गंदी शोहरत हासिल करना है। आप लोग क्या समझते हैं कि बहरोज सब्जवारी को ये हक हासिल था कि वो इमरान खान के बारे में या अपनी भी इस आदत के बारे में पब्लिकली बात करें कि वो मैनोशी करते थे? नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।